أحبابي وصحابي السلام عليكم. خليكم مع هذا الفيديو. من قبل كلش خاوة قلتها ونعاودها، في وقت الحرب المجاهدين هما اللي كانوا خاوة. دوكا كاين جيران يربح. الفيديو الرساله كانت واضحه للكراغي الحمد لله، لان مجنطربه تنقات من هذاك الجشع ديالهم، فالحمد لله انقذوا مراكش من ذلك الجشع تاع الجزائريين. انا توجور نيجيريا، حنا مع نيجيريا قلبا وقالبا. اشقائنا الجزائريين اول حاجه تنهديو هذا البوجاده الرياضي الاول صاحب الجلاله. انتصرت؟ والله لكفتنا شرورا متعددة. أولا سيخرجون هؤلاء الجزائريون، سيخرجون من بلادنا. إذا ما داروش شي فوضى، ما داروش شي مصيبة، سيخرجون وكفانا الله شرهم. وعبرت عن هذا، قلت هؤلاء إذا فازوا على الكونغو الديمقراطية فقد سينتقلون إلى ربع النهائي سيواجهون نيجيريا. أظن نيجيريا إذا تجاوزوا نيجيريا هيهات. البارح كنت كنشجع الكونغو، نبداو غنشجع نيجيريا. اللهم إن كان في فوز فريقي خير فوفقه، اللهم ارزق فريقي التوفيق والأداء الحسن، اللهم اجعل المباراة خيرا بلا ظلم. تخيل لو بدل أن عبرت هذه الجماهير عن تضامنها مع شخصية باتريس لومومبا لكانت تكلمت عن ما يحدث في الحوز وآسفي. ألن يكون ذلك أفضل بكثير؟ واش بيدار؟ ما تنفسوش، ما كتنفسش عندي هنا. خليني نتنفس سي او 2، ولكن انت ما كتنفس سي او 2، انت كتنفس سي او 4. واش تمشي بحال المنتخبات الاخرى؟ ما غاديش تنفس. سير بحالك صاي، ها سير بحالك صاي. واش شريف مالك؟ واش تبسطي؟ علاه كترمي الماء هنا؟ وين باين ندير الماء؟ ديرو في كرشك. كيف نديرها في كرشي؟ نشري في فمي. كنعرفك مزيان اش باغي دير. اش باغي ندير؟ كتنفخ الارضيه باش الجوار ديالنا كيتمشاو منا وكيتزلجوا وكيتبليساو وما كنربحوش المباراه، كنربحوا سكانه فيكم. سير بحالك. تما ما شلش فمي. سير بحالك. تما ما شلش. واش شريف مالك؟ فين غادي يا صاحبي؟ ما ندخلش البيت دو روبو وروح لبيتكم. كيف نروح لبيتنا؟ كرشي راه ضرتني سي محمد. لا دخلني، دير لي كوش ولا شي حاجه. محمد ها حشم تواليت ما ندخلولاش. تاني خطأ تحكيمي مؤثر في المباراة هو عدم احتساب ضربة جزاء لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 68، يعني والنتيجة 1-0 للمغرب، نتيجة عرقلة واضحة جدا من مدافع المغرب للمهاجم الكاميروني اللي بيحاول ياخد الكرة ويعدي، وهو بالفعل عدى، لكن في زاوية مخادعة شوية تقول لك انه والله ده لاعب الكاميرون اللي بيختلق المخالفة وبيروح يخبط رجله في لاعب المغرب، لكن ده مش حقيقي، لان في زاوية تانية بتوضح انه لا، هو رجله كانت رايحة تجاه الكرة، لكن لاعب المغرب هو اللي اخد رجله. Grégory Schneider lâche une bombe sur la chaîne française L'équipe. Pour mettre fin à cette farce, remettez le trophée directement au Maroc. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un spectacle Disney. Donc l'avant-match, rappelons-le, avait été marqué donc par un changement d'arbitre, une demande du Maroc acceptée par la Confédération africaine de football. Donc pénaux non sifflés en faveur du Cameroun, est-ce le fait du match? Oui, nous répond Grégory Schneider. Grégory, oh les yeux noirs, on vous laisse 1 minute pour convaincre, allez-y, videz votre sac. Je pense qu'il ne faudra pas 1 minute. Donc, non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. S'il vous plaît, ne nous soutenez pas. Même si on perd, c'est pas grave que l'Algérie gagne. L'Algérie, pays des martyrs et des hommes. C'était très. Les Marocains sont des tricheurs. Ce que l'arbitre marocain fait sur l'action du pénalty, on voit bien que le joueur marocain a fauché le pied d'appui du Camerounais. L'arbitre ne siffle pas de pénalty. Et nous qui disons être des hommes de vérité, on va aller soutenir des Maghrébins qui sont en train de frauder la Coupe d'Afrique. Tous les spécialistes reconnaissent que tous les matchs du Maroc, les arbitres favorisent le Maroc. Les Algériens, c'est mieux pour vous de se faire éliminer par le Nigeria que d'aller en demi-finale contre le Maroc. Parce que la corruption qu'ils vont vous montrer, ils vont acheter l'arbitre, ils vont acheter la VAR, ils vont acheter les juges de touche. Parce que ça serait impossible pour eux de laisser l'Algérie passer et aller en demi-finale. Donc pour vous,
je vous conseille de se faire battre par le Nigeria. Et là, vous quittez dans les problèmes. Ce qu'on a vu contre le Cameroun, c'est rien. Ce qu'ils vont montrer à l'Algérie, ils vont finir le match maximum avec 7 joueurs au stade. S'ils ont joué la demi-finale, la demi-finale contre le Maroc, ils vont voir. C'est pas possible pour les Marocains de laisser l'Algérie les battre au stade. Donc l'avant-match, rappelons-le, avait été marqué donc par un changement d'arbitre, une demande du Maroc acceptée par la Confédération africaine de football. Donc péno non sifflé en faveur du Cameroun, est-ce le fait du match? Oui, nous répond Grégory Schneider. Grégory, oh les yeux noirs, on vous laisse 1 minute pour convaincre, allez-y, videz votre sac. Je pense qu'il ne faudra pas 1 minute. Donc, non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs. بغينا حنا الجزائر وغنربحوهم كون اكيد. شوف السبوعه يحيدوا الجزائر وجدوا يجمع حوايجهم دابا محرز بكلشي ليهم غنربحوهم شايقين في الدراري ديالنا والنفس المغربيين. انت غتتمنى ملاقاه الجزائر والفوز؟ نتمناو نلاقاو الجزائر خوتنا ويكون ديربي مغاربي جميل ولكن كرويا غنربحوهم. Die Simpsons hatten den Sieg Algeriens 1:0 gegen den Kongo bei der afrikanischen Nationenmeisterschaft vorher